कम रेंज रो साड़ी माने हेले भी इटे साड़ी माने लंबा चौड़ा एटा माने बहुत बढ़िया आइसी पिंधले तो ई साड़ीटा बहुत बढ़िया लागबा। तो आपण माने तो जानो कि बे 6 बड़ सिंगल सप्ताह रो डिमांड टा केते आइ जे सब वन पीस ही अवेलेबल अछि। एटा देखो नव कठिर हाफ हाफ में लागबा स्टैंडर्ड बोले राउंड सप्ताह बहुत लोग को लाइट कलर पसंद आछे। देखो आटकुठी रे बहुत लोग को डिमांड थिला काम भी पूरा फिनिशिंग काम कर रही छे कपड़ा क्वालिटी भी पूरा बेस्ट है बहुत डिमांडिंग कलेक्शन माने एटा लाइट कलर पसंद बहुत बढ़िया रहबा सेवन। हेलो फ्रेंड्स इडा में आसी जो वैष्णवी हैंडलूम के हरजी मासमने आज हमें किन टाइप रो कलेक्शन देखमा आज हमें देखुन माने यहाँ दे दसरा स्पेशल लगे बहुत देखुन कलेक्शन माने आसी जाई छे सब कलेक्शन माने लेकिन सब तो देखे नाही वे वीडियो रे ई देखुन ई थपिरो हमें केतेटा सिलेक्टेड कलेक्शन माने देखमा और जेंटा भी आपन मन को पसंद लागबा आपन माने स्क्रीनशॉट नंबर स्क्रीन रे जेन व्हाट्सएप नंबर शो होचे सेनु पठाबे जदी अवेलेबल थिबा एड्रेस ऑफ पेमेंट पठाले हमर सब पोस्टर रे नाला कोरियर रे जायसे हमर कैश ऑन डिलीवरी नाही ना आउ देखुन जन माने भी बाहरु आछन सब बोले त हमें एड्रेस ता बताउ छु कि आपण माने संबलपुर आसुन संबलपुर समलेश्वरी मंदिर आसबे हमको कॉल करबे कि जन माने जदी बाय ट्रेन आछन भी से माने रेलवे स्टेशन रे थाई के हमको कॉल कर देबे। देखुन आज हमें केते रो स्टार्ट कर देमा एटा आज हमें देखुन 1800 रो स्टार्ट करमा 1800 रो देखुन एटा गंगा यमुना साड़ी ना गंगा यमुना देखुन हमर सब्सक्राइबर जने डिमांड करथिले गंगा यमुना रो देखमु बोली एटा आसीला गंगा यमुना रो देखुन चेक चेक फुल बॉडी आसबा चेक चेक डिजाइन रे हां आइटा होचे आंचलटा तार आइता प्राइस टा कान रहबा एटा आसबा 1800 रे आसबा 1800 टंका रे मठा कलर रे मेरून रो कॉम्बिनेशन मठा रे मेरून एटा हाई स्कूल यूनिफॉर्म लागिबे आपण माने यूज करि परबे। एटा गुटे देखुन तार आसबा येलो ऑप्शन बिहा घरिया हल्दी रे हो कि आपण माने पूजा पाठ सबुथरे यूज करि परबे। देखुन एटा येलो कलर रे आसी होचे येलो रे रेड रो कॉम्बिनेशन धड़ी सप्टा रे कुंभ डिजाइन अछि प्लेन ऊपर आसी होचे ना आ एटा होचे तार आंचल एटा आसबा फुल बॉडी अंत प्लेन रे आइता प्राइस टा कान रहउचे एटा भी से 1800 आसबा 1800 टंका इतार भी देखुन कलर माने अच्छे आपण माने जदी कहबे ये 1800 आपण माने स्क्रीनशॉट नेबे इतार कलर ऑप्शन दोन कहले इतार भी देखुन बहुत कलर माने अच्छे इतार कलर ऑप्शन माने मिली जिबा। हां इटा गुटे देखुन हे धड़ी सप्ताह रो एटा आसबा चेक डिजाइन रे चेक डिजाइन रे एटा अच्छे आइतार प्राइस टा सेम 1800 रहबा 1800 टंका। एटा गुटे देखुन बॉक्स पैटर्न रे एटा बॉक्स पैटर्न रे आसी होला आइतार आंचल टा देखा आंचल डाबला हे बॉक्स पैटर्न ऊपर आसी होचे आइटा होचे फुल बॉडी टा एटा प्राइस टा आसबा 1900 रे 1900 टंका रे एटा आसी होचे देखुन ग्रीन संगे रेड रो कॉम्बिनेशन अछि आ इतार भी देखुन तार कलर माने एटा सब अच्छे आपण माने जदी कहबे ई गुटे रो स्क्रीनशॉट नेबे तार कलर ऑप्शन ढाके दरकार थिबा बोले स्क्रीनशॉट मारबे तार कलर ऑप्शन मिली जिबा। हां एटा गुटे देखो शाइनिंग कलर रे एटा शाइनिंग कलर रे हाफ हाफ डिजाइन टाइप रो हां मयूर डिजाइन रे इतार हाथी डिजाइन भी आसी है इतार हाथी डिजाइन भी आसी केंत्रे गंदा आइटा होची शाइनिंग ई साड़ी मान कर देखुन लंबा चौड़ा बहुत बढ़िया आसी 12 हाथ ऊपर आसबा आपण माने आराम से पिंधि पारबे बहुत कंफर्टेबल रहबा एटा। हां आइतार प्राइस टा देखुन एटा आसबा 2100 रे 2100 रे इतार भी देखुन कलर ऑप्शन माने सब आसी जिबा ये सब कलर ऑप्शन माने आसी सुमति कलर रे ना सुमति रे ब्लैक रो कॉम्बिनेशन अछि देखुन आइटा आंचल आसबा छोट छोट प्रिंट रे आइटा होचे फुल बॉडी आइता प्राइस टा एटा आसबा 2700 रे 2700 टंका रे आसी होचे एटा देखुन 3D पैटर्न रे कितने सुंदर सुंदर कलेक्शन आसी जे देखुन आज पूरा दसरा माने दसरा लगी भाई जुता लगी दवा लगी बहुत सुंदर सुंदर कलेक्शन माने कम रेंज रे देखुन एटा आसबा 2900 रे 2900 टंका रे बॉर्डर डिजाइन ऊपर अछि आ एटा होचे आंचल आ एटा होचे एटा फुल बॉडी आइता प्राइस टा एटा 2700 रे आसबा 2700 टंका रे एटा भी गुटे देख सबटा डिजाइन रे आसबा एटा आसबा तार आंचल स्वस्तिक डिजाइन रे एटा आसबा तार फुल बॉडी देखुन एटा भी आसबा 2700 रे एटा भी 2700 टंका आई सबटा डिजाइन जेन अछि एटा शाइनिंग कलर रे अछि एटा गुटे देख एटा गुटे आसी होला देखुन रेड संगे एटा देखुन राउंड फुल डिजाइन रे आइथि भी सबटा डिजाइन देछि देखुन मझी रे एटा भी आसबा 2700 रे 2700 टंका रे सब तो एफोर्डेबल प्राइस रे इनो मिली जाउछे। एटा आंचल आसबा ब्राउन कलर रे आंचल अछि फुल बॉडी एटा आसबा 2400 रे 2400 टंका रे देखुन तार बाद नेक्स्ट कलेक्शन आसी जाइछि हमर ए उटे एटा होचे
देखो आंचल आसबा देखो आंचलटा रेड कलर रे रेड कलर आ इटा अछि इटा फुल बॉडी आसबा मेरून साड़ी माने भी देखुन कम रेंज रो साड़ी माने हेले भी इटा साड़ी माने लंबा चौड़ा इटा माने बहुत बढ़िया आइसी सब 12 हाथ आसबा साड़ी इटा आसबा 2700 रे 2700 टंका रे ऑरेंज रे ग्रीन चौड़ा बॉर्डर रे आसबा आ इटा आंचलटा ता देखुन आ इटा होचे फुल बॉडीटा इटा होचे बटरफ्लाई इटा भी आसबा 2700 रे 2700 टंका रे इटा देखुन येलो कलर रे रेड येलो रे रेड रो कॉम्बिनेशन इटा भी बटरफ्लाई डिजाइन अछि बटरफ्लाई डिजाइन देखो इटा होचे आंचल आ इटा होचे फुल बॉडीटा एता प्राइस टा इटा भी 2700 आसबा सेम 2700 टंका 2700 आसबा रामा ग्रीन रे ब्लू इटा आसबा तार आंचल इटा होचे आंचलटा बड़ बड़ फुल बॉडीटा इता प्राइस टा इटा भी सेम 2700 आसबा 2700 टंका रे भा डिजाइन टेराकोटा रे डिजाइन टेराकोटा रे देखुन बोतल ग्रीन कलर रे हां आ इता प्राइस टा इटा भी 2700 आसबा 2700 टंका इटा उडे देखुन लाइट कलर रे लाइट रेड कलर इटा लाइनिंग पडिछ ना लाइनिंग रे आंचल भी यूनिक मेरून कलर आइटा होचे फुल बॉडीटा आइता प्राइस इटा भी 2700 आसबा 2700 टंका 3D पैटर्न पिंक रे ब्लू 3D पैटर्न रे इटा होचे तार आंचलटा अच्छा आ इटा आसबा फुल बॉडी इटा भी आसबा 2700 रे 2700 टंका रे इटा तार कलर रे आसबा देखो कलर ऑप्शन इटा थिला पिंक कलर रे पिंक रे ब्लू थिला इटा येलो ब्लू आसबा दुईटा कलर आसी अछि दुईटा कलर रेड संगे ब्लू रो कॉम्बिनेशन अछि एटा फुल बॉडीटा इटा आसबा 2800 टंका रे इटा आसी जाउछे रेड रे ग्रीन कलर इटा भी आसबा 2800 रे इटा भी 2800 टंका देखो जहा कि जेना बोलछि जल्दी जल्दी बुकिंग करो पिंक संगे ब्लू रो कॉम्बिनेशन ना देखो इटा होछि आंचलटा आ इटा होछि फुल बॉडीटा ई कलर कॉम्बिनेशन माने तो आगु हाई प्राइस रो साड़ी रे दी एबे तो लो प्राइस रे भी इटा आसी जाउछे इटा प्राइस टा रहउछे इटा भी 2800 टंका देखो इटा उठे देखो तार आंचल दे इटा मिलन डिजाइन ऊपर अछि ना अच्छा आंचलटा इटा होछि इटा फुल बॉडीटा इटा भी आसबा 2800 रे 2800 टंका ये सब बिना ब्लाउज पीस इतरे ब्लाउज पीस ना आसे जन माने जदी एक्स्ट्रा नेबा लागि चाहबे मैचिंग ब्लाउज पीस पर पीस 100 टंका पड़वा सन नहीं पारबे इटा उठे देखो इटा छे स्टार डिजाइन ऊपर आसीला ई कलेक्शन माने कम प्राइस रे बे केते बढ़िया चालू छे इटा भी आसबा 2800 रे इटा भी 2800 टंका रे इतार इटा गुटे कलर रे आसबा देखो इटा कलर ऑप्शन दे इटा रेड कलर ऊपर इटा पिंक रेड ब्लू रे इटा पिंक रे रामा ग्रीन हां सॉरी ब्लू रे कॉफी रो कॉम्बिनेशन ब्लू रो कॉफी इटा होची आंचल आ इटा होची ता फुल बॉडीटा 2800 टंका 2800 रे आसबा सेम प्राइस रे रहउची इटा नेक्स्ट कलेक्शन देखो इटा होची देखो इटा होची मेहंदी रे मैरून कलर आंचल आ इटा होची फुल बॉडीटा आइता प्राइस टा इटा भी सेम 2800 टंका रे इटा भी होची पिंक रे ब्लू रो कॉम्बिनेशन आंचलटा इटा होची फुल बॉडीटा आइता प्राइस टा भी 2800 टंका रे रामा ग्रीन रे शाइनिंग कलर रे रामा ग्रीन रे शाइनिंग कलर मिलन डिजाइन दिछि ना आंचल स्वस्ति आइटा होची फुल बॉडीटा आइटा भी 2800 केते सारा कलेक्शन अछि देखो बहुत लोग को लाइट कलर पसंद आछे देखो लाइट कलर रो कलेक्शन कइसन इटा गुलाब फुल डिजाइन भी देउछे ना इटा होची आंचल आ इटा होची फुल बॉडीटा देखो मझी रे डबल इटा मयूर अछि आ तले इटा गुलाब फुल डिजाइन अछि एटा प्राइस टा 2800 सेम 2800 रे टोटल ग्रीन मेरून कलर कॉम्बिनेशन रे अछि इटा भी 2800 रे आसबा 2800 टंका रे इटा गुटे देखो रामा ग्रीन रे ब्लू कलर रो इटा भी 2800 आसबा 2800 टंका रे इटा रामा ग्रीन रे ब्लू इटा चौड़ा बॉर्डर आसबा इटा होची आंचलटा स्वस्तिक रे अछि स्वस्तिक रे अछि इटा आसबा 2900 टंका रे इटा आसी जाउछे इटा भी सबटा डिजाइन ऊपर आसी गला देखो ई कलेक्शन माने बहुत बढ़िया लागसे इटा पिनभा लागि भी बहुत बढ़िया लागसे और इटा डिमांड भी बहुत अछि आइता प्राइस 2900 रे आसबा 2900 टंका रे लाइट रे रेड रो कॉम्बिनेशन देखो इटा होची आंचलटा ता आ इटा होची फुल बॉडीटा एटा प्राइस भी आसबा 2900 रे 2900 टंका रे आसी जाउछे पूरे कॉफी पुतली टेराकोटा रे अछि पुतली टेराकोटा रे अच्छा आंचलटा कॉफी कलर रे आसबा आइता प्राइस टा आसबा 3000 रे 3000 टंका रे इटा आंचल आसबा आइटा होची फुल तार फुल बॉडीटा इटा भी आसबा 3000 रे 3000 टंका रे आसी देखो इटा हाफ हाफ डिजाइन रे आसबा देखो इटा भी 3000 आसबा सेम कलर बाकी हाफ हाफ डिजाइन अछि इटा तार स्क्रीनशॉट नेबे इटा भी 3000 तार तीनटा कलर रे आसबा देखो तीनटा कलर आसी अछि सेटा व्हाइट संगे रेड इटा व्हाइट संगे रेड येलो संगे रेड ए रामा ग्रीन संगे रेड आसबा तीनटा कलर आसी तीनटा कलर ओटे आसी गला इटा आसबा 3100 रे 3100 टंका रे आसी अछि 3D पैटर्न ऊपर इटा आंचल आसबा हां इटा होची तार फुल बॉडीटा एटा प्राइस टा 3100 आसबा उत्कल लक्ष्मी रबे कम प्राइस रे उत्कल लक्ष्मी आसी गला देखो
ଆଉ ଏଟା ହଉଛି ଆଞ୍ଚଲଟା ଆଉ ଏଟା ফুল বডিটা আসবা আর এটার কলর অপশন भी मिली जासी ना এটার কালার অপশন ভি আসবা দেখুন এটা উৎকল অপশন দুইটা কালার এটা আসবা 3100 রে 3100 টাকা পুরা হাই প্রাইস র শাড়ি মিটা লাগুছে লো প্রাইস লে भी পুরা হাই প্রাইস র শাড়ি মিটা লাগুছে আর এটা ফুল বডিটা দেখুন এটা প্রাইসটা এটা আসবা 3000 রে 3000 টাকা রে আসি ଯିବା ଆଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କେନ୍ କଲେକ୍ସନ ମାନେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାବେ ଆଉ ଶାଢ଼ୀ ମାନେ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ আমার চ্যানেল রেমন্ডা সম্বলপুরী শাড়িকে প্লিজ টিকে সাবস্ক্রাইব করে নেবে এটা দেখুন এটা আসিগলা দেখুন 3D প্যাটার্ন উপরে এটা হচ্ছে কফি কালারে ব্লু র কম্বিনেশন আঁচলটা কফি কালার আছে আর এটার প্রাইসটা কান রহুছে এটা আসবে 3000 রে 3000 টাকা রে এটা 3000 রে আসবে দেখুন তার বহুত কলর মানে আসবে যেটা ভি আপন মানকো পছন্দ লাগবে দেখুন তার কলর মানে সব अलग अलग কলর মানে আছে দেখুন 4-5টা কলর আসবে যেটা ভি আপনকো পছন্দ লাগবে আপন মানে স্ক্রিনশট নেবে হ্যাঁ পেমেন্ট রহুছে দেখুন আমার তো ক্যাশ অন ডেলিভারি নাই ন আমার প্রিপেড হি আছে आग्रो पेमेंट करबा लागि पड़सी आउ जन माने भी जनटा देखु छन वीडियो रे सेटा स्क्रीनशॉट नेबे जदी व्हाट्सएप नंबर रे पठाबी जदी अवेलेबल थिबा बेले एड्रेस ऑफ पेमेंट पठाबे ओडिसा भितरे 50 टंका शिपिंग चार्जेस लागबा आउट ऑफ ओडिसा हैला 100 रुपीस लागबा केतेटा ब्लाउज पीस वाला साड़ी देखमा ब्लाउज पीस वाला एटा ब्लाउज पीस वाला एबे जहा देखमा ब्लाउज पीस वाला देखुन आंचल स्वस्तिक रो आंचल अछि स्वस्तिक देखुन एटा ब्लाउज पीस आसबा एटा होची फुल बॉडीटा एटा प्राइस टा এটা আসবে 3400 রে 3400 টাকা রে এটা আসি যাউছি দেখুন সবটা ডিজাইন উপরে আসছে সবটা ডিজাইন উপরে সবটা ডিজাইন রে ফুল বডিটা এটা প্রাইসটা কেন আছে এটা আসবে 3700 রে 3700 রে ইতরে भी ব্লাউজ পিস আসবে ইতরে এটা ওটে তার বাদ কালেকশন মা এটা সব মিডিয়াম রেঞ্জ রে সব মিডিয়াম রেঞ্জ রে দেখুন এফোর্ডেবল প্রাইস রে মিডিয়াম রেঞ্জ রে কেতে সুন্দর সুন্দর কালেকশন আইছে রে আই তার প্রাইসটা কেন रहबा এটা আসবে 4300 রে 4300 টাকা রে এই কালেকশনটা মিলিଯିবা রামাগিরি মেরুন ডবল বর্ডার রে আসবে ডবল বর্ডার এটা भी আসবে 4300 রে 4300 টাকা রে এটা ওটে দেখুন এটা রেড কালার রে গ্রিন এটা भी দেখুন ডবল বর্ডার রে এটা भी ডবল বর্ডার এটা भी 4300 রে আসবে এটা মিডিয়াম রেঞ্জ উপরে ডবল বর্ডার কালেকশন এটা হচ্ছে আঁচলটা এটা ব্লাউজ পিস এটা ফুল বডি আসবে আর তার প্রাইসটা 4300 টাকা রামাগিরি রে ব্ল্যাক র কম্বিনেশন আছে 3900 রে 3900 টাকা রে এটা আসি যাଉଛି ব্লাউজ পিস भी আসবে এতরে হ্যাঁ রেড কালার রে কফি কালার র কম্বিনেশন এটা দেখুন 3500 রে আসবে 3500 টাকা রে 3500 রে এটা পছন্দ লাগবে সঙ্গে সঙ্গে স্ক্রিনশট নেবে নালা কানে কি স্টক আউট হয়ে যাଉଛି ঘর के भी कस्टमर আসছে স্টক নাই रहबा হ্যাঁ যেটা বলা উচিত জলদি জলদি বুকিং করুন রামাগিরি রে টেরাকোটা ডিজাইন এটা হচ্ছে ফুল বডি আসবে শাইনিং কালার রে আর রেড কালার আঁচলটা এটার প্রাইসটা रहबा 4000 টাকা রে এটা আসি যাଉଛି ব্লাউজ পিস वाला দেখো এটা ব্লাউজ পিস वाला सब আসবে এন্ড টাইপ রে আমি বিনা ব্লাউজ পিস র দেখিতলা এটা ব্লাউজ পিস वाला सब আসি যাচ্ছে আসবে 3800 রে 3800 টাকা রে এটা আসি যাচ্ছে মিডন ডিজাইন রে ব্লেজ वाला থিম রে আছে এটা হচ্ছে আঁচলটা আর ফুল বডিটা দেখুন এটা প্রাইসটা এটা 4500 রে আছে 4500 টাকা রে এটা আসি যাচ্ছে আমাগিরি রেড র কম্বিনেশন আছে 3D প্যাটার্ন রে আসবে আর এটা হচ্ছে টেরাকোটা ডিজাইন এটা আঁচলটা আর এটা হচ্ছে ফুল বডি আর তার প্রাইসটা আসবে 4200 রে 4200 টাকা রে দি কালার রে এটা আসবে সেটা রামা গ্রিন কালার রে থলা এটা মেহেন্দি কালার রে আসবে দুইটা কালার আছে 4200 আসবে চূড়া বড় ডিজাইন রে এটা দেখো এটা কালারটা তো বহুত বঢ়িয়া লাগুছে দেখুন এটা হচ্ছে আঁচলটা কালার রে আর এটা আসবে 4200 রে 4200 টাকা রে এটা আসি যাচ্ছে ব্লাউজ পিস সঙ্গে এটা 3200 রে আসবে ব্লাউজ পিস সঙ্গে আসি যাচ্ছে এটা দেখো হাফ ডিজাইন রে আসবে এটা প্রাইসটা বডিটা এটা আসবে 4300 রে 4300 টাকা রে চূড়া বড় রে এটা भी চূড়া বড় রে আছে হচ্ছে আঁচলটা এটা ছোট ছোট কাম হইছে পুরো ভরি ভরি কাম হইছে এটা আসবে 4700 রে 4700 টাকা রে নেক্সট কালেকশন দেখুন এটা ওটে এটা তার কালার অপশন হ্যাঁ এটা সব কালার অপশন রে আসি যাচ্ছে দেখুন এন্তা ডিজাইন মানে আগু হাই প্রাইস রে দিয়ে এবে কম কম প্রাইস রে भी এটা মিলি যাচ্ছে এটা ওটে দেখুন শাইনিং কালার উপরে এই কালেকশন মানে তো ডিমান্ড ইতার বহুত রয়েছে না বহুত ডিমান্ডিং কালেকশন মানে এটা দেখুন এটা হচ্ছে আঁচলটা শাইনিং রে আসবে পুরো দেখুন আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা বডি এটা আসবে 4500 রে 4500 টাকা রে এটা আসি যাচ্ছে আর বাদ দেখমা নেক্সট কালেকশন ইতার হে টেরাকোটা উপরে আছে না টেরাকোটা উপরে আছে ডিজাইনটা টিকে অলগা আসবে কিন্তু হ্যাঁ শাইনিং আউছে পুরা শাইনিং আসছে ব্লু রে রামা গ্রিন হ্যাঁ দেখুন এটা भी 4500 রে আসবে 4500 টাকা রে আসি যাবা এটা ওরে কালেকশন দেখুন এটা হচ্ছে ব্লু সঙ্গে রেড র কম্বিনেশন রেড কম্বিনেশন সিমিলার ডিজাইন রে আছে হ্যাঁ
আর এটা তার আঁচল আসবে, আঁচলটা দেখুন এটা হচ্ছে আঁচলটা আউ এটা হচ্ছে ফুল বডি। আই তার প্রাইসটা 4800 রে আসবে, 4800 টঙ্কা রে এটা মিলি ଯିବା। ছটা বর্ডারে 6 বর্ডারে ডবল ময়ূর ডিজাইন আছে। আই তার আঁচলটা দেখুন এটা হচ্ছে আঁচল আউ ব্লাউজ পিস বি আসি ଯିବା। এটা হচ্ছে ফুল বডি এটা আসবে 5000 রে, 5000 টঙ্কা রে। দেখুন 5000 রে কেতে সুন্দর কলেকশন রে, 6 বর্ডর মাত্র 5000 টঙ্কা রে আপনাଙ୍କୁ মিলি ଯିବା। কলর অপশন রে দেখুন তার কলর অপশন রে আসবে, এটা লাইট কলর এটা ডিপ কলর রে, ডিপ কলর দুইটা বে সেম প্রাইস रहबा 5000 रहबा। সবটা ডিজাইন উপরে দেখুন দেখুন আটকুঠি রে বহুত লোক ডিমান্ড থিলা এই টাইপ র সবটা। দেখুন এতে ব্লাউজ পিস বে আসবে, এতে ব্লাউজ পিস বি আসি যাচ্ছে, ব্লাউজ পিস বে আসবে। এটা আঁচল আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা। এতে প্রাইসটা এটা আসবে 4200 রে, 4200 টঙ্কা রে এই কলেকশনটা আপনাଙ୍କୁ মিলি যাଉଛି। দেখুন এটা ময়ূর ডিজাইন উপরে, ময়ূর ডিজাইন রে এটা ଗୋଟେ কলর কম্বিনেশন তো মস্ত আছে, ডিপ কফি সাথে পার্পল র কম্বিনেশন। আঁচল বে দেখুন মস্ত আছে, বড় শাড়ি র আঁচল দেখুন। দেখুন এটা আসবে মাত্র 4500 রে, 4500 রে। দেখুন লাইট পিঙ্ক আছে দেখুন। আর তার আঁচলটা আমি ফার্স্ট দেখি দেমা, এই সবুতরে ব্লাউজ পিস মানে আসি ଯିବା, সবুতরে ব্লাউজ পিস আসবে। আর এটা আসবে 5000 রে, 5000 টঙ্কা রে। সবটা ডিজাইন রে মিলন ডিজাইন সবটা ডিজাইন মিক্স আছে। এটা হচ্ছে স্কাই ব্লু সঙ্গে এতে ব্লাউজ পিস না আছে, ডিপ এটা ডিপ পার্পল আছে না, ডিপ পার্পল রে এই সবটার লাগি ব্লাউজ পিস সবটা লাগি ব্লাউজ পিস না আছে। আর তার প্রাইসটা এটা আসবে 5800 রে, 5800 টঙ্কা রে। দেখুন তার তিনটা কালার আসবে, দেখুন তিনটা কালার আছে, এটা গ্রিন কালার রে আসবে, এটা স্কাই থিলা, এটা গ্রিন আছে, এটা পিঙ্ক কালার। তিনটা কালার আসি যাচ্ছে। যাহাকে যেটা ভাল লাগুছে জলদি জলদি বুকিং করুন, টিক চিহ্ন মারুন আর হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর যে স্ক্রিন রে দিয়াছে নু পঠাই দেলে ফুল শাড়ির ফটোটা মিলিଯିବା ଆପଣଙ୍କୁ। এটা গোটে আসিগলা দেখুন, কলরটা তো বহুত বঢ়িয়া লাগুছে, পুরা পাট ভলিয়া লাগবা। দেখুন এটা হচ্ছে আঁচল, এটা হচ্ছে ফুল বডিটা। এটা আসবে 6000 রে, 6000 টঙ্কা রে। দেখুন কলেকশন মানে যাহাকে সিঙ্গেল বর্ডার পছন্দ এটা গোটে বেস্ট কলেকশন, এটা গোটে বেস্ট কলেকশন আছে। এটা গোটে 3D প্যাটার্ন উপরে তার বাদ, এটা ডিপ কফি রে না, ডিপ কফি রে দেখুন ধড়ি সবটা ডিজাইন। এটা হচ্ছে আঁচলটা আউ এটা আসবে ফুল বডি। এটা প্রাইসটা এটা আসবে 6000 পেরে পেরে ডিজাইন রে ধড়ি সবটা রে আসবা। এটা পেরে পেরে ডিজাইন রে অশ্বিনী ডিজাইন মিক্স আছে। এটা হচ্ছে আঁচলটা আর ফুল বডিটা দেখুন। দেখুন এটা আসবে 5300 রে, 5300 রে অশ্বিনী ডিজাইন প্লাস পেরে পেরে ডিজাইন। সেটা পুনি ভ্যারাইটিয়া লাগি যেতে জলদি হচ্ছে বুকিং করুন। ই কলেকশন মানে বহুত কম দেখার কি মিলছি এই টাইপ মিলন। ব্লাউজ পিস সঙ্গে এটা মাত্র 6500 রে আসবে। দেখুন 6500 টঙ্কা রে মিলন ডিজাইন ব্লাউজ পিস বি আসি যাচ্ছে। আঁচল দেখুন ও আঁচল বডি ডিজাইন সেম রହୁছে না, সেম रहबा। দেখুন ব্লাউজ পিস বি আসবে। হ্যাঁ আই তার কলর কম্বিনেশনটা দেখুন কেতে সুন্দর লাগুছে যে। আই তার প্রাইসটা কান রହୁছে, এটা আসবে 6500 রে, 6500 টঙ্কা রে এটা আসি যাচ্ছে। পিনলে তো এই শাড়িটা বহুত বঢ়িয়া লাগবা। এই ডিজাইন আর এটা ধড়ি সবটা ডিজাইন আছে। এটা হচ্ছে আঁচল, এটা তার ফুল বডি আসবে। এটা বি আসবে 6500 রে, এটা বি 6500 টঙ্কা রে আসি যাচ্ছে। এটা দেখুন ধড়ি সবটা রে কোণার্ক প্যাটার্ন আছে না, কোণার্ক প্যাটার্ন রে মাছ ধড়ি রে বি আসবে। এটা বি দেখুন 6500 আসবে। এটা 6500, 6500 সেম প্রাইস রହୁছে 6500 রে। দেখুন এটা ওটে বি এটার বি বহুত সাবস্ক্রাইবার মানে ডিমান্ড করছন। দেখুন ই কালেকশনটা বি বহুত জলদি স্টক আউট হয়ে যাচ্ছে। এটা ওটে দেখুন ছ ধড়ি রে সবটা ডিজাইন রে এটা বি আসবে 6500 রে। এটা বি দেউলি ডিজাইন রে আছে না, দেখুন আঁচল বি দেখুন। আইতা ফুল বডিটা দেখুন এটা 6500, এটা 6500 আসবে। 6 বড় 6500 ওইটা ডিজাইন ময়ূর ডিজাইন রে চৌড়া বর্ডার রে আসবে। এতে দেখুন ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আসবে, ওইটা ফুল ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আছে, ওয়ার্ক আসবে। এটা বি আসবে 6500 রে। এটা হচ্ছে তার আঁচলটা আউ এটা হচ্ছে তার ফুল বডি। ফুল বডি দেখুন 6500 টঙ্কা রে ই কালেকশনটা আপনাଙ୍କୁ মিলি যাচ্ছে। চৌড়া বর্ডার রে এতে চৌড়া বর্ডার দউছে, মাছ বর্ডার আছে। এটা হচ্ছে আঁচলটা তার আউ ফুল বডিটা দেখে দেখমা। এটা বি আসবে 6500 রে, এটা বি 6500 টঙ্কা রে। এটা দেখুন চৌড়া বর্ডার রে লাইট কালার রে। হ্যাঁ এটা এমনকো লাইট কালার পছন্দ বহুত বঢ়িয়া রহবা সেমান কলে এই কালেকশনটা। দেখুন এটা আসবে 6500 রে, এটা 6500 রে। এটা গ্রে রে রেড র কম্বিনেশন, সেম কালার সেম ডিজাইন আছে না, সেম ডিজাইন আছে, সেম 6500, সেম 6500। এটা দেখুন নবকঠি রে। দেখুন এটা কফি রে রেড আছে, কফি রে রেড র কম্বিনেশন। আচ্ছা আঁচলটা দেখুন হাতি ডিজাইন পুরা আঁচল আছে প্লাস এটা নবকঠির শাড়িটি আসি গলা। দেখুন
আইতার প্রাইসটা এটা বি সেম 6500 র হবে 6500 টঙ্কা মেহেন্দি রে মেরুন কালার কম্বিনেশন মেহেন্দি রে মেরুন কালার কম্বিনেশন দেখুন আঁচলটা এটা আঁচল আর এটা হচ্ছে তার এটার বর্ডার ডিজাইনটা বি পুরা ইউনিক আছে দেখুন আইতার প্রাইসটা এটা আসবে 6700 রে 6700 টঙ্কা এটা ওটা লাইট কালার এটা বি কোনার্ক বর্ডার ডিজাইন রে স্ট্যান্ডার্ড বর্ডার আছে এটা হচ্ছে আঁচলটা তার ଆଉ এটা হচ্ছে তার ফুল বডি এটা আসবে 7000 রে 7000 টঙ্কার এটা আসি যাচ্ছে এটা বি ময়ূর ডিজাইন আছে ফুল বডি রে আঁচল রে বি ময়ূর আছে আর ফুল বডি রে বি ময়ূর আছে पूरा काम भी पूरा फिनिशिंग काम करा होइचे कपड़ा क्वालिटी भी पूरा बेस्ट हबा देखो 7500 रे आसबा 7500 टंका रे बॉर्डर रे आसीला तीनटा बॉर्डर रे आसबा बोइतो डिजाइन अछि आंचलटा सिनेरी आंचल अछि ना सिनेरी आंचल कॉफी कलर रे ऑरेंज रे कॉफी कलर रे आसबा एटा आसबा 7000 रे एटा 7000 टंका रे देखुन 7000 टंका रे आपन मानकु ई कलेक्शनटा मिली जिबा एटा अछि परभार डिजाइन एटा टेराकोटा अछि ना कॉटन पाटो डिजाइन रे এটা হচ্ছে চেয়ার বর্ডারে কটন পাটো ডিজাইন দিছে আঁচলটা কটন পাটো ভিতরে সাইনিং কলর রে আও এটা হচ্ছে তার ফুল বডি 7000 টঙ্কার এটা আসি যাচ্ছে এটা উঠে আসি গলা দেখুন পিঙ্ক রে এটা তবে চারটা বর্ডার রে পিঙ্ক রে মেহেন্দি কালার এটা হচ্ছে আঁচল আও ফুল বডিটা টিকে দেখমা এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটা প্রাইসটা দেবে আসবে 7000 রে 7000 টঙ্কার রে পিঙ্ক রে রেড র কম্বিনেশন ধড়ি সপটা রে ডবল বড় ডবল সপটা আছে দেখুন এটা আসবে দেখুন 6000 রে এটা 6000 টাকা এটা হচ্ছে আঁচলটা তা আর এটা হচ্ছে তা ফুল বডিটা দেখুন 6000 টাকার এটা আপন মানকো মিলি যাবা এই টাইপ রে আছে না এই টাইপ রে আছে সেটা রুদ্রাক্ষ বর্ডার রে এটা মাছ বর্ডার রে আসবে বর্ডার 6000 বর্ডারটা চেঞ্জ হয় এটা 6300 আসবে এই মাছ বর্ডার মাছ বর্ডার লাগে সেটা ଥିଲା 6000 টাকা রে আর এটা 6300 টাকা রে 6300 আসবে নেক্সট কালেকশন তারবা দেখুন এটা ধড়ি সপটা দুই আড়ে আসবা আর এটা হচ্ছে আঁচলটা তার দেখুন ঝুঁটি ডিজাইন এর আঁচল আছে এটা হচ্ছে তার ফুল বডিটা এটা প্রাইসটা এটা আসবে 7000 রে 7000 টাকা রে এটা দেখো এটা সিঙ্গেল সপটা দেখুন এটা তো মার্কেটে বহুত চালিছে না বহুত চালছে বহুত ডিমান্ডিং আছে এটা কফি কালারে এটা কফি কালারে আঁচল আছে আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন বডি ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ତ ଜାଣୁଥିବେ 6 ବଡ ସିଙ୍ଗଲ ସପ୍ତାହର ଡିମାଣ୍ଡ ଟା କେତେ ଅଛି 7000 আসবা এটা ସବୁ 7000 ଟଙ୍କା 7000 আসবা যেটা নেবে 7000 ଟଙ୍କା কেতে সারা ডিজাইন সেটার এটা সবটা অলগা আসবা দেখুন এটা থিলা সপ্তাহরে এটা ডিজাইনার সপ্তাহরে আসবে ডিজাইনার সপ্তাহরে আসবা এটা বি 7000 রে আসবা 7000 দেখুন কেতে সারা পুরো গদা কলেকশন আসি যাইছে আপন মানে যদি সুমন মেরে ঘর কি ভিজিট করবে তো আপন মানকু বহুত সারা ইন কলেকশন দেখবার কি মিলিবা দেখুন আর যদি আপন মানে অনলাইন পারচেজ করবারি চাহুছন তো জলদি বুকিং করুন সাইনিং কলর এটা বি 7000 রে আসবা এটা দেখুন 7000 টাকা এটা উঠে দেখুন এটা আসিলা ধড়ি সপ্তাহরে এটা 7300 আসবা 7300 দুই আড়ে দেখুন তার ব্লাউজ পিস রে বি দেখুন সবটা ডিজাইন রে চৌড়া ব্লাউজ পিস র বর্ডার রে রহবা না বর্ডার রে আই তার প্রাইসটা 7300 টাকা এটা আসি যাচ্ছে দেখুন এটা দেখুন এটা ডবল বর্ডার রে এটা হচ্ছে আঁচলটা তা আর এটা হচ্ছে তা ফুল বডিটা দেখুন এটা আসবা 8000 রে 8000 টাকা রে এটা ডবল বর্ডার আছে আর ডবল সপটা আছে বর্ডার উপরে সপটা ডিজাইন আছে 8000 টাকা রে আপনাଙ୍କୁ মিলি ଯିବା এটা ভি দেখুন ডবল বর্ডার রে ডবল সপটা এটা ভি আসবা 8000 রে এটা ভি 8000 টাকা রে আসি যাচ্ছে দেখুন আর তার আঁচলটা দেখুন সিঙ্গেল ময়ূরের আঁচলটা আছে সিঙ্গেল ময়ূর আর এটা হচ্ছে তার ফুল বডিটা এটার প্রাইসটা 8000 টাকা আসবে এটা হচ্ছে ডবল সপটা রে 6 বড় ডবল সপটা দেখুন উপরে ভি সপটা আছে তলে ভি সপটা আছে আর সপটা ডিজাইন র শাড়ি মানে তো বহুত বঢ়িয়া লাগছে পিনভা লাগি এটা হচ্ছে আঁচলটা আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন আর এটার প্রাইসটা এটা ভি আসবা 8000 রে 8000 টাকা রে রাউন্ড এটা সিঙ্গেল রে আসবা স্ট্যান্ডার্ড বড় রাউন্ড সপটা দেখুন কফি কালার রে আঁচল আসবা আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা আর এটার প্রাইস কানা রহুছে এটা ভি 8000 রে আসবা 8000 টাকা রে এটা গুলো দেখুন কালার কম্বিনেশন পুরো নোয়া আসছে দেখুন স্টার সফটটা রে এটা বহুত বঢ়িয়া লাগা দেখুন এটা হচ্ছে মেহেন্দি কালার রে আঁচলটা আর পর্পল কালার রে ফুল বডিটা রামা গ্রিন আর মেহেন্দি কালার বর্ডার রে আসবে এটা 8000 টাকা এটা 8000 রে আসবে ওটা দেখুন এটা রামা গ্রিন আর কফি কালার কম্বিনেশন কেতে সুন্দর ডিজাইন টি আছে দেখুন ছোট কাম আছে এটা হচ্ছে আঁচলটা ময়ূর ডিজাইন রে আছে এটা আসবে ফুল বডি এটা স্টার সফটরে দেখুন এটা স্টার সফটরে আসি যাচ্ছে আর এই কালেকশন মানে তো পিনভার লাগি বহুত বঢ়িয়া লাগছে এটা গুলো দেখুন কলর স্টার সফটর কেতেটা এই কালেকশন দেখুন আর আচ্ছা এটা হচ্ছে আঁচলটা আর ফুল বডিটা টিকে দেখমা এটা মাস্টার্ড ইয়েলো রে কফি র কম্বিনেশন আছে না
आ जहाँ के यदि प्राइस जानबार अच्छे आपण मैंने व्हाट्सएप रे मेसेज करूँ आपण को प्राइस टा मेंशन कर देबे। इरा होचे आंचलटा मयूर डिजाइन रे आइटा फुल बॉडीटा इटा भी स्टार सप्ताह एटा भी देखुन दुई आडे स्टार सप्ताह मेहंदी रे मेरून कलर आसबो देखुन प्रिटी मेरून रे अच्छे ये सब वन पीस ही अवेलेबल अछि सब वन पीस ही अवेलेबल अछि जहा के भी जने पसंद लागबा आपण माने संगे संग स्क्रीनशॉट नेबे आ व्हाट्सएप नंबर जेंटा स्क्रीन रे शो होचे सेनो पठावेले देखुन तार फुल फोटो भी मिली जिबा तार प्राइस भी मेंशन कर दो देखो इटा होची आंचलटा मयूर आंचल रे पूरा आसबा एटा देखुन कलर वाला स्टार सप्ताह रे एटा तो जुड़े कलर आसबा दुटा कलर आछे इटा अछि पिंक कलर ऊपर इटा ऑरेंज कलर रे आसी जाउछे इटा ओटे देखो डबल स्टार सप्ताह रे इटा डबल स्टार सप्ताह एटा भी देखुन पूरा बोतल ग्रीन रे डीप मैरून रे कलर कॉम्बिनेशन भी देखुन बहुत बढ़िया लावा आइटा होचे तार फुल बॉडीटा देखिरो तार बाद हमें देखमा रामा ग्रीन रे आसी गला रामा ग्रीन रे कॉम्बिनेशन तीन धाड़ी सप्ताह आसबा स्टार सप्ताह आ ओइटा होचे आंचल रे देखुन हाथी डिजाइन ऊपर आउ फुल बॉडीटा देखुन केनता काम हिचे आपण माने देखुन कित्ते बढ़िया लागबा पिनले एटा आउ एंता कलेक्शन माने मार्केट बहुत कम एका मिसी कलेक्शन माने पिंक कलर रे एटा भी स्टार देखो स्टार सप्ताह तीन धाड़ी सप्ताह रे आसबा तीन धाड़ी डिजाइनर सप्ताह श्री जंत्र सप्ताह स्टार सप्ताह सब मिक्स अच्छे देख आइटा होची तार फुल बॉडीटा परभा डिजाइन टेराकोटा संगे आसी जाउछे आ ओइता देखुन एटा कित्ते बढ़िया लागछ पूरा से हाफ हाफ मीटर लागि जाउछे ना हाफ मीटर लागो इनो देखुन एंदा तो आउ भी बहुत सारा कलेक्शन अछि आ ओइटा भी कलेक्शन मन लगाइ छै ई भीतर भी आपण माने कैंसीटा भी पसंद करछन तो स्क्रीनशॉट नउ ना व्हाट्सएप रे पठे देले आपण को प्राइस टा मेंशन करबे फुल फोटो भी मिली जिबा आ इनो भी देखुन बहुत सारा कलेक्शन अछि आपण माने दसरा लागि विजिट करूम सुमन मेंगर करके आ इनो बहुत सारा कलेक्शन बारी बारी नै जाऊ देखुन आपण माने सब रेंज रो इनो साड़ी माने पाई परबे देखुन पेंचवर साड़ी ऑनलाइन देई ना पारो कहले जे कि कैटलॉग रे गुटे कलर आइसी आ माने टिके कलर चेंजेस हे कि थेसी जेंटा एक्यूरेट कलर नाइ था तो सेता लगे एटा ऑनलाइन देना पारो जन माने घर के आसबे बोले पेंचवर साड़ी नै पारबे आउ देखुन इटा सब 1200 1000 सब रेंज रो साड़ी आसबा 700 रु नै के स्टार्ट होचे साड़ी माने सब आसबा आउ जदी भी आपण मन को दरकार थबा आपण माने कहबे बोले तो फोटो माने मिली जेबा तो फ्रेंड्स आज लगी एतकी थिला वीडियोटा पसंद आसला बेले लाइक करूँ शेयर करूँ और हमर चैनल रेमंडा संबलपुरी साड़ी के प्लीज टिके सब्सक्राइब करूँ।